Okay, dulu dia tak boleh hidup di negara-negara tersebut, tapi sekarang ni dia boleh hidup di sana dan dia juga boleh menyebabkan penyakit-penyakit lah. So dengue sudah ada di contohnya di Spain, killing people also in Spain and in Mediterranean areas lah. Okay, Italy and France. Okay, these are the types. Okay, the list of mosquito-borne viruses, and you can see that these are the diseases yang famous. Dengue virus, Zika tiba-tiba jadi famous 2 tahun lepas sebabkan oleh penularan dia yang berasal daripada Brazil dan kemudiannya didapati menyebarlah ke banyak negara-negara lain. Right? So kebanyakan daripada ejen yang membawa penyakit ni, yang menyebabkan penyakit adalah nyamuk Aedes lah, Aedes aegypti. Nyamuk ni memang ada di negara kita. West Nile virus, right? Disebabkan oleh Culex, dan nyamuk ni, West Nile virus ni lebih terkenal di benua Amerika. Right? Di Malaysia belum ada lagi kes-kes yang besar lah, yang serius yang kita temui. Tapi ada kemungkinan juga bila kemungkinan virus itu dibawa oleh pelancong daripada negara sana. Okay. So ada kemungkinan kita akan menghadapi lah. So West Nile virus, Zika virus ni tersenarai dalam virus-virus yang boleh menyebabkan emerging pandemic disease. Alright, hepatitis pun banyak juga berlaku di sebelah Sabah Sarawak di Borneo. Ada peningkatan juga dari segi kes-kes Japanese encephalitis ni lah. Alright, chikungunya ni terkenal juga, dah sampai ke Malaysia. Walaupun dia kurang bahaya daripada dengue, tapi banyak juga menyebabkan penyakit dan juga menyebabkan confusion lah di antara penyakit chikungunya dengan penyakit yang dibawa oleh dengue virus. Alright. Okay. Alright, ni adalah senarai penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Ada malaria, dia bukan virus lah, dia disebabkan oleh protozoa. Plasmodium kita panggil. Dan kita ada dengue fever disebabkan oleh virus, West Nile virus, dan chikungunya. Alright. So ada beberapa perbezaan lah. Okay, you kena ingat lagi pernah masuk exam juga ni. Beza antara dengue virus dengan chikungunya. Penyakit demam disebabkan oleh dengue virus dan juga disebabkan oleh chikungunya virus. Right? So ini adalah Flaviviridae atau Flavivirus. Flavivirus dia ada envelope, right? Dan dia mempunyai protein M protein, E dimer dan juga capsid protein. Dia adalah RNA virus, right? So Flavivirus virion are spherical, sekitar 50 nanometer in diameter and consists of nucleoprotein capsid enclosed in a lipid envelope. Alright. The RNA is a single, dia satu saja rantaian RNA. Dia positive strand dan ada sejenisnya. So the envelope consists of lipid bilayer, single envelope protein of sekitar 60 daltons and small non-glycosylated protein, so M protein, matrix protein approximately 8,000 dalton. Okay. Only E, okay, E envelope punya protein which is glycosylated in most flavivirus is clearly demonstrable in virion surface. So kita boleh nampak lah, okay, dia punya envelope punya protein. So as you have learned before, envelope protein itu datang daripada membrane host dia lah. Okay. So ini ada beberapa dengue strain virus. Okay. So dengue virus ada 4 strain. Right? Dengue virus 1, 2, 3 and 4. Dia ada beberapa perbezaan lah di dalam dia punya susunan protein. Ini protein susunan protein. Right? Okay. Dia ada beberapa perbezaan antara keempat strain virus ni. So strain satu dipanggil dan semua 1, 2, 3, 4 dan ada nama lain jugalah. Nama ni diberikan berdasarkan kepada di mana dia ditemui dan tahun bila dia ditemui lah, di-characterize. Alright. So ada Hawaii 1994, ada Vietnam 2007, Nicaragua 2010 and New Caledonia 2009. Alright. Siapa tahu New Caledonia kat mana?
Tak tahu. Tak tahu kan? So New Caledonia ni sebenarnya tak jauh dengan Malaysia ya. New Caledonia ni adalah dekat dengan antara Fiji dengan Australia. So orang kat situ macam orang Melayu, orang Kenek namanya. Dan dia tapi bahasa rasmi di situ adalah bahasa Perancis because New Caledonia ni adalah French territory. Alright. Negara yang ditadbir oleh masih lagi jajahan takluk Perancis. Okay. Siapa berminat bolehlah ke sana. So orang ni memang macam orang kita. Orang Kanak ni macam orang Melayu. Bahasa dia boleh berkurang dengan bahasa kita lah. Right, Nicaragua you should know lah kan, dekat Amerika Selatan. Alright. So ada video yang saya berikan tu, you all just watch lah ya, berkenaan dengan the cellular pathogenesis of dengue punya viral infection. Right? Okay. So so dengue virus boleh menyebabkan dua jenis penyakit lah yang utama. Right? Satu is dengue fever. DHF stand for what? Any guess? Tak ada guess? Nak cuba. DHF stand for what? Dengue hemorrhagic fever ya. Okay. So ada perbezaan dia. Alright. Saya tak perlu go through one by one lah. You all boleh baca dan boleh bezakan antara dua ni. Ini pun antara contoh soalan popular dalam exam. Okay, to list down the symptoms to differentiate between dengue fever and dengue hemorrhagic fever. Right? Okay. Okay, so that is on flavivirus. Okay, especially dengue virus. Sekarang kita tengok kepada Toga viridae ataupun alpha virus. Right? So the enveloped virion, okay, Toga viridae ni ataupun alpha virus, envelope virion are spherical, 60 to 70 nanometer in diameter with positive strand, right? Monopatide, okay, dia ada satu part saja. And then ada single stranded RNA genome, dia ada RNA virus, sekitar 11.7 kilobases long. Okay, agak kecil ya. Right? Lebih kecil daripada virus tadi. So the lipid containing envelope has 2 and rarely 3 surface glycoprotein that mediate attachment, fusion and penetration. Right? So and then the icosahedral nucleocapsid contains capsid, protein and RNA. So virion mature by budding through the plasma membrane. Right? Dia keluar tu by budding dan situlah dia mendapat dia punya envelope. Alright. So alpha virus ni bawa penyakit chikungunya lah. Alright. Ini adalah perbezaan antara chikungunya dengan dengue. So, ini pun jadi soalan yang agak popular lah. Alright. So kalau kita tengok kat sini, contohnya, so yang jelas adalah jenis virus yang membawanya adalah berbeza. Ya. So kebanyakan orang yang dijangkiti oleh chikungunya ni, mereka akan ada simptom. Tapi dengue ni tak semua ada, cuma 25% saja yang ada simptom. Right? And then secara incubation lebih kurang sama, 3 hingga 4 hari. 3 hari hingga 1 minggu. Alright. And then diagnosis dia, kalau chikungunya ni biasanya kita menggunakan, bukan chikungunya ni adalah satu virus yang agak baru. So kita menggunakan molecular test lah. Alright. Kalau di dalam hospital. Sama ada molecular test ataupun atau menggunakan antibody detection. Right. So molecular test for the RNA ni, kita detect the virus ya. Antibody kita mendetect reaction in the host punya body against the virus. Right. So kita boleh detect antibody yang spesifik kepada chikungunya ataupun dengue virus di dalam pesakit menggunakan teknik antibody reaction. Okay, untuk dengue pun sekarang dah ada molecular test. Right. So distributionnya kalau chikungunya ni agak merata lah, kecuali di negara-negara
latitude yang tinggi lah. Alright. Denggi pun ada di negara kita, tapi inilah macam saya katakan tadi, disebabkan oleh resistance of the vector tu, dia boleh menyebar di negara-negara sejuk juga sekarang ni. So simptom adalah pain, joints and fever untuk chikungunya. Right? So dengue dia punya simptom lebih teruk lah, especially kalau kalau patient tu expand apa perkataan dia penyakit dalam simptom itu menjadi lebih kronik dan lebih severe yang menyebabkan dengue hemorrhagic fever lah. Right? So dia akan ada fever, vomiting and hemorrhage. Right? Pendarahan lah pada subcutaneous dan boleh juga ada pendarahan pada otak. Right? So chikungunya ni biasanya disease agak lebih ringan dan less likely for the patient will be required for hospitalization lah. For dengue, yes, okay. In many cases it cause hospitalization of the patient. Right? Mortality rate untuk chikungunya sangat rendah. Untuk dengue 1 hingga 20%. And treatment ni saya tak nak fokus sangat lah ya, because we are biomedical scientists, we don't focus so much on the treatment lah. Alright. Okay, that is Toga virus atau alpha virus. Okay, now we go to herpes virus. Right. So of the more than 100 known herpes viruses, 8 routinely infect only human. Right? Kita ada herpes simplex virus type 1 and 2, kita ada varicella zoster virus, kita ada cytomegalovirus, kita ada Epstein-Barr virus, human herpes virus 6, ada dua variant A and B, ada human herpes virus 7, and kita ada juga Kaposi sarcoma virus ataupun yang dikenali sebagai human herpes virus 8. Alright. Ada juga satu jenis virus iaitu B virus, alright, yang kadang-kala boleh infect pada human. So biasanya dia adalah simian virus, virus pada monyet. Right? Boleh juga berjangkit pada manusia kadang-kadang. All herpes viruses can establish latent infection within specific tissue which are characterized for each virus. So herpes virus ni dia boleh bind dia punya genetic material tu kepada host punya genetic genome dan juga dia boleh inducekan latent infection lah. Right? Now this is the structure of herpes virus. Herpes viruses have a unique 4-layered structure. Dia ada a core containing a large double-stranded DNA genome. Remember ya. So herpes virus ni dia punya genome adalah double-stranded DNA. Right? It has they would have icosahedral capsid which is composed of capsoma. Right? Dia ada and then the capsid is surrounded by an amorphous protein coat called tegumen. Right? And then it is encased in a glycoprotein bearing lipid bilayer envelope. So herpes virus ni kalau kita banding dengan Toga virus dengan flavivirus tadi, dia agak lebih kompleks lah strukturnya. Right? So herpes viruses are classified into 3 groups. Dia ada alpha herpes viruses, yang ini termasuk herpes simplex virus type 1 and 2 and varicella zoster. Biasanya dia ada a short replicative cycle. It can induce cytopathology in monolayer cell culture. Dia boleh menyebabkan kematian sel kalau kita cuba untuk kalau kita cuba untuk propagate this virus in cell culture. And host lah yang dia boleh infect. We have also beta herpes virus, yang ini termasuklah cytomegalovirus and human herpes virus 6 and 7. So perbezaan dia dengan alpha herpes virus ialah dari segi replicative cycle, beta herpes virus lebih panjang dan dia ada restricted host range. Right? Gamma herpes virus
Alright, ini termasuk Epstein-Barr virus dan juga human herpes virus 8. Dia ada restricted host range. Right? Organism saja boleh diinfect by the Epstein-Barr virus dengan herpes virus 8 ni. Alright? So kita tengok penyakit-penyakit yang disebabkan oleh herpes virus. Satunya kita tengok kepada cytomegalovirus. Right? Cytomegalovirus retinitis is diagnosed clinically. Secara klinikal lah ya. Retinitis ni kita boleh nampak kan sakit mata. Okay, infection or inflammation pada retina ya. Right? Diagnosis of all other herpes virus infection relies on isolation of the virus through culturing and or detection of viral genes or gene products, particularly using polymerase chain reaction technology. So diagnosis untuk herpes virus yang lain ni biasanya kita boleh menggunakan sekarang ni kita gunakan PCR teknologi lah to detect the gene, viral gene. Kalau dulu-dulu mereka menggunakan teknik culturing lah, cuba untuk culture kan, grow the virus in dalam telur biasanya. Right? Okay, so control of herpes virus infection, kita ada vaccine to prevent varicella zoster infection. Alright, so yang you ambil chicken pox punya vaccination tu itu against the varicella zoster lah tu, to protect kita against varicella zoster. Alright. Vaccines against herpes simplex virus 2 and cytomegalovirus are undergoing extensive evaluation in field trials. Passive immunization with immunoglobulin or hyperimmune globulin is used to either to prevent infection or as an adjunct to antiviral therapy. Alright. So untuk herpes simplex virus 2 dan CNV ni masih lagi dalam proses lah. So insyaAllah dia akan dengan COVID ni kan, so teknologi untuk menghasilkan vaksin ini mungkin lebih bagus lah sekarang dibanding dulu. Okay. Treatment, kita boleh pakai treatment antivirus. Okay, acyclovir, valacyclovir, famciclovir and all of the licensed therapeutic. Ada satu jenis antivirus acyclovir kita gunakan untuk rawat cytomegalovirus retinitis. Alright. So B virus appear to respond to either of this drug. Right. And untuk sekarang ni Epstein-Barr virus kita masih belum ada treatment lah, specific treatment. Alright. Okay. Because Epstein-Barr virus ni jarang menyebabkan penyakit yang acute lah. Biasanya dia menyebabkan penyakit yang kronik. Okay, dia grow lambat dan dah lama baru menyebabkan penyakit. Alright. Ini adalah infection yang berlaku disebabkan oleh herpes simplex. Alright. Ini biasanya ialah kalau dalam keadaan biasa tu macam cacar air lah, chickenpox lah ya. Alright, ada lepuh-lepuh ni. Tapi juga kalau ada pada orang yang immunocompromised, dia boleh menyebabkan recurrent infection lah. Okey, melepuh ni lebih teruk. Dan herpes simplex ni especially pada golongan immunocompromised, dia boleh menyebabkan infection pada genitalia. Right? So pada kanak-kanak yang mana ibu dia membawa herpes virus, jadi ada ataupun dia ada neonatal punya infection, okay, dia boleh menyebabkan kelepuhan pada dia punya skin. Okay. Right, so cases like this banyak ada juga berlaku, very sad lah. Biasanya apa yang berlaku, the mother got infection from the husband ataupun the spouse, right, because of uncontrolled sexual behavior ni. Kemudian the father tu pula yang infect pada the mother and then infect to the baby lah. So this is very sad lah kalau itu berlaku, right? Okay. Kita ada varicella zoster, alright? Oh sorry. Herpes simplex ni bukan chickenpox lah, varicella zoster yang chickenpox, alright? Okay. Ini macam saya ceritakan dululah, alright? So dia boleh pergi kepada kita punya dorsal ganglion, okay, dekat kita punya vertebrae. Okay, selepas kita dah sembuh, the virus is still there. Alright, dia akan remain
dormant kat situ sampailah kalau berlaku immunocompromise, especially berlaku pada pregnant mothers lah. Alright, dia boleh reactivate lah dan menyebabkan shingles. Alright. Okey, cytomegalovirus ni satu lagi penyakit yang biasa, agak common, menyebabkan infection pada neonates lah. Alright. So dia boleh pergi menyebabkan infection pada brain, encephalitis, to the eye, retinitis, lung, menyebabkan pneumonia dan juga stomach intestine, yang kita panggil sebagai gastroenteritis. Alright. Ini adalah Epstein-Barr virus. Di Malaysia, ini salah satu kajian saya, kita dapati bahawa Epstein-Barr virus ni dia boleh menyebabkan satu jenis kanser, iaitu nasopharyngeal cancer. Okay, kanser pada belakang tekak ni. So salah seorang yang terkenal di Malaysia yang terkena NPC ni, nasopharyngeal carcinoma ni adalah Lee Chong Wei lah. Dia punya badminton hero, right? So NPC ni penyakit yang agak common di kalangan orang Cina lah. We don't know exactly why, but we suspect there is some genetic punya factor lah. Alright. So agak tinggi paling tinggi di kalangan orang Cina, medium di kalangan orang Melayu. Alright, ada berlaku juga di Pantai Timur ni, orang Melayu kena NPC, tapi sangat-sangat jarang. Setakat ni dalam rekod kita cuma ada 4 orang India saja yang pernah kena NPC. Alright. Kalau di negara-negara Afrika, dia menyebabkan Burkitt's lymphoma. So kanser pada lymph node yang berada dekat rahang ni lah, di kawasan rahang. Alright. Ni banyak berlaku di negara Afrika. Kalau di negara-negara Eropah pula, dia menyebabkan infectious mononucleosis. Alright. Berbeza, dia jarang menyebabkan kanser tapi menyebabkan mononucleosis lah. Okay. And then kita pergi ke hepatitis. So viral hepatitis has emerged as a major public health problem throughout the world, affecting several hundreds of millions of people. So viral hepatitis is a cause of considerable morbidity and mortality in human population, both from acute infection and chronic sequelae, which include, in the case of hepatitis B, C and D, dia boleh menyebabkan susulan daripada infection hepatitis ni boleh menyebabkan chronic hepatitis dan cirrhosis of the liver. So hepatocellular carcinoma, which is one of the 10 most common cancers in the world, is closely associated with hepatitis B, and at least in some region in the world with hepatitis C virus. So the hepatitis virus include a range of unrelated and often highly unusual human pathogen. Dia boleh menyebabkan penyakit infection bersama lah dengan infectious agents yang lain. We go to hepatitis A virus. Hepatitis A virus is classified as hepatovirus, small, unenveloped, symmetrical RNA virus which shares many of the characteristics of picornavirus. Okay, and is the cause of infectious or epidemic hepatitis transmitted by fecal oral route. So hepatitis virus ni dia ada beberapa kita namakan ni hepatitis infect kepada the pathology occurs in the hepatocellular punya tissue lah. Okay, alright. Hepatitis B, alright. Hepatitis B virus is a member of hepatna virus group. Dia ada double stranded DNA, beza dengan tadi kan. Okay, alright. Hepatitis A adalah RNA virus, hepatitis B adalah DNA virus. Alright. So dia replicate secara pelik lah sikit, dia by reverse transcription. Alright. Walaupun dia DNA virus tapi dia replicate through reverse transcription. So hepatitis B virus is endemic in the human population and hyperendemic in many parts of the world, termasuklah Malaysia. Hepatitis B sangat common di Malaysia lah. And this is especially very common amongst the workers that works in a crowded area. Kita ada imigran kan, banyak duduk dekat
container kan, crowded area, so dia spread di kawasan tersebut because of a lot of sharing lah, alright, sharing shaver, things like that boleh menyebabkan transmission of the virus. So a number of variants of this virus has been described. Okay, so natural hepatnavirus infection also occur in other mammals including woodchuck, dia boleh juga menyebabkan infection pada haiwan-haiwan kecil yang lain lah. Right? So hepatitis C virus dia adalah envelope, berbeza dengan hepatitis A ya. Hepatitis A dia RNA virus tapi dia unenveloped. Okay, dia naked virus. So hepatitis C ini dia adalah envelope single stranded RNA virus which appears to be distantly related to flavivirus, although hepatitis C is not infected by arthropod virus. Right? Arthropod vector. Okay. Several genotypes have been identified. Infection with this more recently identified virus is common in many countries. Right? Hepatitis C ini agak barulah dikenal pasti, tapi dia common. Di Malaysia dia common juga. So hepatitis C virus is associated with chronic liver disease and also with primary liver cancer in some countries. Right? And then hepatitis D. Hepatitis D virus is unusual single-stranded circular RNA virus with a number of similarities to certain plant virus satellite and virion. So this virus requires hepatnavirus helper function for propagation in hepatocyte and is an important cause of acute and severe chronic liver damage in many regions of the world. Okay. Hepatitis D ini secara relatifnya agak baru juga ditemui dan dia biasanya grow bersama-sama dengan hepatnavirus. Right. And then we have hepatitis E virus. Hepatitis E virus is the cause of enterically transmitted non-A, non-B and another non-B hepatitis. Dia adalah another non-enveloped single-stranded RNA which shares many biophysical and biochemical features with Kalisai virus. So the most significant similar genome to hepatitis E is found in plant virus, right? Dia ada juga similarities dengan rubella virus, right? Bandingkan dengan yang lain dia adalah baru dan dari segi taxonomic classification-nya belum lagi di finalize, dia masuk dalam family apa, right? Hepatitis E virus is an important cause for large epidemics of acute hepatitis in subcontinent of India, Central and Southeast Asia, the Middle East and parts of Africa. So this virus is responsible for high mortality during pregnancy, particularly during third trimester, right? Okay, ini boleh menyebabkan keguguran spontaneous abortion lah pada neonates atau pada fetus. Okay, that's on hepatitis. Now we go to human retrovirus. Alright, human possess retroviruses that exist in two forms. Number one, as a normal genetic elements in their chromosomal DNA. Ini adalah endogenous retrovirus. Can also be exist in human as horizontally transmitted infectious RNA containing viruses which are transmitted from human to human. And example of this is HIV and human T-cell leukemia virus or HTLV. So endogenous retroviruses in animals and humans probably evolved from a transposable element, some of them gaining the ability to package themselves in a virion structure and leave the cell and infect other cell. Right? So dia mungkin adalah berasal daripada genome of human dan kemudian dia boleh combine dengan dia punya elemen lain termasuklah dengan envelope dan boleh infect sel-sel lain. Right? So human T-cell leukemia virus. Human T-cell leukemia viruses are horizontally transmitted from human to human and are associated with development of some rare diseases. They are believed to have originated from highly related simian virus. So ini ada satu contoh HTLV virus HTLV ni, human T leukemia virus ni.
dipercayai berasal daripada virus daripada monyet dan kemudian berubah dan boleh menginfect, boleh menjangkiti manusia. Alright. So ini daripada HTLV inilah salah satu sebab kenapa kita faham hari ini virus daripada haiwan lain itu boleh berubah dan boleh infect manusia. So in terms of clinical manifestation, HTLVs are associated with 3 presentations. Number 1, asymptomatic infection. Ini yang paling common lah. Tidak menyebabkan apa penyakit. Yang kedua, adult T-cell leukemia. Alright. Tak perlu, you boleh find out lah apa maksud dia ni ya. Pre-adult T-cell leukemia, acute, and then dia boleh juga menyebabkan lymphoma. Number 3, it can also causes tropical spastic paraparesis. Itu adalah sejenis penyakit saraf lah. Ada paraparesis, ada kelumpuhan pada pesakit. Alright. Secara patogenesisnya, HTLV1 and HTLV2 infects T cell, dia boleh infect ke dalam T cell directly. The viral transactivated protein turn on the expression of cellular proteins and may lead to uncontrollable proliferation of target cell. So the long incubation between the infection and the development of the leukemia suggests that additional events are required for leukemogenesis. So between 2 to 4% of infected people develop the disease lah, the cancer basically. In terms of epidemiology, HTLV is endemic in southeastern Japan, the Caribbean basin, southeastern United States, southern Italy, and sub-Saharan Africa. So up to 15% of normal blood donors in endemic areas of Japan and the Caribbean basins are positive for antibodies to HTLV1. Okay, so they common pada tempat-tempat yang endemic. Okay, dan data on HTLV2 is not complete. HTLVs can be transmitted by transfusion of blood from infected donors, by sexual contact, and from mothers to babies via breast milk. Right? Ini saya rasa yang terakhir. Okay. Human immunodeficiency virus or HIV. Ini quite popular kan? I think you all know about HIV lah. Human immunodeficiency virus or HIV is another horizontally transmitted exogenous retrovirus and is associated with 3 presentation. Dia biasanya infect daripada manusia ke manusia lah. Itu yang kita panggil horizontally transmitted. Alright. Dia boleh jadi asymptomatic. Okay, some of the people, okay, especially certain population in Africa, they become symptomatic even though infected by HIV. HIV also can cause acute infection with symptoms that may include fever, sweats, myalgia or arthralgia, sore throat, lymphadenopathy, nausea, vomiting, diarrhea, headaches, and rash. And then acquired immune deficiency syndrome or AIDS, characterized by progressive immune deficiency accomplished by a wide range of opportunistic infection, and then neoplasm and neurologic abnormalities including progressive dementia and peripheral neuropathy. Okay, dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit ni. Okay, dia menyebabkan immune deficiency, dan immune deficiency itu akan menyebabkan jangkitan penyakit-penyakit yang jarang berlaku lah, opportunistic infection lah. Dia boleh juga menyebabkan cancer, right? HIV can cause cancer also. So secara patogenesisnya, so HIV infects CD4 bearing cell. Okay, yang akan kita belajar dalam imunologi kan, berkenaan dengan T cell, alright, dan juga monocyte macrophage, alright. So ada beza antara monocyte dengan macrophage ya. Find out about that ya. Alright, what is monocyte, what is macrophage? Dia ada persamaan dan juga ada perbezaan antara monocyte dan macrophage. So infection may be latent or chronic low level. So activation leads to the development of immune dysfunction as a result of direct and indirect killing of T4 cell and functional impairment of viable T4 cell. So dia menyebabkan penurunan kepada fungsi immunity
disebabkan oleh kegagalan kepada T4, sama ada T4 dimusnahkan ataupun fungsinya akan digagalkan. So macrophages appear to be the primary neurologic disease are not known. So secara epidemiologinya endemik di Central Africa, right? Dekat United States and other developed countries, kebanyakan jangkitan berlaku kepada homosexual and bisexual men, orang yang mengambil intravenous drug, hemophiliacs, transfusion recipients, sexual partners or infected persons, and the infant born to infected mothers. The transmission occur through sexual contact, exposure to contaminated blood or blood product or perinatally secara semasa kelahiran lah. Alright, saja berkenaan dengan virus yang kita cover untuk hari ini. Alright, so we managed to go through rather quickly dalam sejam saja. Alright. Ada soalan? Saya cuba ringkaskan dan tak pergi terlalu dalam lah. Alright. But I think it covers the purpose of this topik lah. Alright, ada apa soalan berkenaan dengan virus ni? Kita ada flavivirus, kita ada toga virus, okay, kita ada apa lagi tadi? Herpes virus, alright. Kita ada herpes virus, kita ada juga ada retrovirus, alright. Kita ada hepatitis, sekarang kita ada retrovirus. Alright? Okay? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya yang sorry. Okay. Iya. Okay, Assalamualaikum. Untuk yang herpes simplex dengan varicella zoster tu, macam mana nak? Sebab tadi untuk herpes simplex tu dia macam cacak air. Tapi varicella zoster tu yang more kepada chicken pox kan? Jadi macam mana nak differentiate both tu herpes simplex and varicella zoster tu? Okay. So saya selalu mix up lah between herpes simplex dengan varicella zoster ni. Sebenarnya varicella zoster tu tergolong dalam salah satu strain of herpes simplex, tapi bila kita kata HSV ni, kat sini HSV2 kan, okay, yang kita panggil scientifically dipanggil herpes simplex virus 2 ni, dia menyebabkan infection hanya kepada immunocompromised patient ataupun pada neonates. Okay. Kalau varicella zoster ni yang menyebabkan chickenpox tu. Alright? Faham ya? Okay. So secara biasanya jangkitan ni kalau dia berlaku herpes simplex punya jangkitan dengan dia lain lah kalau kita tengok. Kalau dari segi dia punya manifestation ni, untuk varicella zoster ataupun chickenpox ni dia seluruh badan lah. Alright? Kalau dia punya first time punya infection lah. Right? Okay. Kalau yang herpes simplex ni dia agak fokus kepada bahagian genitalia. Kalau untuk dewasa lah. Okay. Alright. So apa yang biasa berlaku, apa yang dalam kebanyakan patient biasanya dia ada infection lain yang menyebabkan dia immunocompromised. Contohnya ada HIV. So herpes simplex ni adalah secondary infection yang agak common di kalangan HIV positive patient, right? Okay. Juga di kalangan orang yang malnutrition, contohnya penagih dadah kan. Penagih dadah ni biasanya dia malnutrition, dia boleh ada herpes simplex virus. So yang keduanya, yang ketiganya, dia asymptomatic kepada individual yang normal, yang sihat. Ini agak sedih lah, agak banyak juga berlaku di mana the wife did not know that she is infected by this virus. So because the wife pregnant and then
the husband, the spouse involved in prostitution, kan? So dia dapat infection. Because also the sex worker ataupun the prostitute tu pun tak ada symptom, right? So the man contracted this virus from the prostitute and then infected the virus to the wife or the spouse, and then the virus infect the fetus lah, yang menyebabkan penyakit pada fetus. Right? So untuk pada orang normal yang sangat-sangat jarang lah, right? Kecuali pada orang tua yang immunocompromised. Kalau yang varicella zoster ni memang chickenpox lah yang kita tengok, yang biasa, yang infection yang biasa, dan kemudian dia akan sembuh lah kalau orang tu normal lah. Dan kemudiannya macam saya ceritakan, bila dia dah sembuh, biasanya virus tu masih ada dalam badan pesakit tu. Dia pergi kepada dia punya saraf ni, saraf tunjang dia. Right? Bila berlaku immunocompromise, dia punya immune system down, jadi tak efektif, dia akan ada reinfection, re-emerging of the infection pada individual ni lah, dan dia akan re-emerge as shingle, melepuh-lepuh jugalah. Dia lebih yang shingle ni lebih kurang sama dengan varicella zoster kalau kita tengok dari segi dia punya manifestation dia. Alright? Dan ini pun agak kerap juga berlaku di kalangan pregnant mothers, because masa pregnancy tu boleh jadi immunity jadi rendah, immunity jadi especially if the mothers is experiencing stress lah. Alright? So ini juga boleh berlaku. So boleh faham ya? Is that clear? Nurain? Okay, thank you doktor. Okay, sama. Alright. Tak ada soalan lain Okay, thank you very much for your attention. So this is my last class for this course kan? Alright, so insyaAllah all the best in your exam nanti, and then stay healthy, alright, stay safe, take care of yourself, take care of your mental health, don't be too stressed lah. Exam juga, belajar juga, tapi jangan terlalu stres. Saya cuba pemudahkan lah banyak lah ni dalam walaupun virologi ni agak susah, tapi kita tak pergi terlalu dalam, so kita mudahkan lah ya. Alright. Doktor. Yeah. Sorry. Saya yang nak tanya, nak confirmkan balik yang pasal yang under varicella zoster tu, yang kalau pregnancy tu dia akan dapat shingles tu kan? Maksudnya masa pregnancy tu macam mana dia dapat shingles tu? Okay. Tak faham pula. Alright. So biasanya siapa ni dah pernah kena belum? Chickenpox? Ain? Dah. Pernah kena kan? So bila kita dah pernah kena tu sebab antara sebab kita sembuh dengan cepat tu because kita dah ambil vaccination. So body kita dah prepare lah the antibody lah kan against the virus. Alright. But in most cases lah, kebanyakan orang, sangat-sangat jarang orang yang boleh clear terus virus ni daripada sistem dia. So the virus ni because dia boleh masuk ke dalam kita punya sistem saraf. Dia akan duduk dalam saraf tunjang kita, dan kerana dalam saraf tunjang kita ni dia tak ada antibody. So dia duduk situ lah. Tapi dia kalau kita sihat, dia tak akan menyebabkan apa-apa penyakit lah. Alright. Kecuali kalau keadaan immunocompromise, immune system jadi down lah. Ini agak common berlaku pada individu yang pregnant lah. Kalau you pregnant dan sihat dan tak terlalu stres, tak terlalu depressed, jaranglah berlaku shingle ni. Biasanya kalau berlaku shingle pada pregnant mother ni, kemungkinannya sama ada malnutrition ataupun stress lah, depression. Depression can also causes immunity jadi rendah. Right? So itu akan menyebabkan shingle lah. The virus boleh menyebabkan reinfection. Dia boleh keluar balik ke kita punya sistem kita dan menyebabkan simptom tu lah, shingle tu. Shingle ni kita bahasa Melayu panggil
kayak ular kan, Melayu panggil lah. Alright, so dia re-emerge because of the immunity tu rendah. Faham So if you are pregnant nanti, make sure you take care of yourself lah. Dan juga kepada berapa orang brothers kat sini ada? 7 Orang brothers kat dalam kelas ni? 3 only. 3 only So 3 orang brothers ni, make sure you jaga your wife properly when they are pregnant lah. Alright, because it is also important for the health of your child nanti. Right? Because kalau the mother tu ada single, ada reinfection dan kita tak rawat dengan cepat, dia boleh menyebabkan neonatal punya infection. So it can cause blindness dan menyebabkan infection pada kulit. It can also cause spontaneous abortion lah because of the infection of the virus. Okay? Okay, doktor. Thank you, doktor. Sama. Alright. Ada soalan lain? Tak ada Doktor, Ya, saya. ni saya Syami ya. IC kan, kiranya doktor punya minggu lepas ni kelas, tajuk dia sama dengan yang minggu ni kan doktor kan, virus 3 yang Ya. Saya ada 3 je virus kan. Virus ada ada 3 tajuk lah. So kita dah selesai lah ya. Macam, kita kalau ikutkan pembelajaran macam dah selesai, tapi yang kira macam mana kelas minggu lepas kira tak ada. Tak ada kan. Ni kelas ganti sekarang ni kan? Oh, tak tahulah sebab memang waktu doktor sekarang. Ya ke? So kalau dalam yang saya tengok ada 3 kelas je untuk virologi pada saya. Kalau ikut teaching plan, saya rasa hari ni memang doktor punya doktor. Itu saya yang salah. Sefaham saya ada 3 je kelas. Ni apa? Imunologi. Dalam teaching plan tu dua-dua tarikh tu topik yang sama, virus 3 and virus. Okey. Ada kesilapan ke situ Oh, dua-dua pun virus 3 Ya doktor, dua-dua virus 3. Okey, patutnya ada 1 je lah. So memang sepatutnya ada 3 je tajuk ni. Oh, sebab Okey. 22 tu doktor. Yang macam kita tak jadi tu kan doktor. Jadi kiranya tak efek apa-apa lah kan doktor. Kalau macam tak buat sebab tajuk sama je. Okey, saya baru perasan. Okey. Kenapa ada ni yang 29 bulan, yang ini agak pelik lah ni. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada pun. Virus 3 and 4. Pelik pula. Saya tak perasan yang kat sini ni. Belum. Sebab yang tahun-tahun lepas memang cuma ada 3 je lecture saya sebenarnya. Tak apalah. So tak apalah. Kita kira kita dah cover semua lah tajuk-tajuk ni. Because memang saya pun dah cover semua tajuk ni lah. Alright. Alright doktor. Okay, confirm ya. Okay, alright. So tak perlu dah doktor kan. Sebab dah habis. Dah habis dah tajuk. Tak tahu nak cerita apa dah lepas ni. Kecuali kalau you nak tanya apa-apa lah. Alright doktor, thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. Dah habis kan?